अल्लाह दे फजलो करम नाल ते अहले बैत दे इश्क नाल मैनू अल्लाह ताला ने महफूज रखी। शायरी अहले बैत से लगाव ज्यादा रखता हूँ, दम करता हूँ। फी सबीलिल्लाह करते हैं दम। फी सबीलिल्लाह कैंसर का, कैंटिए चोले का, शुगर का, फालिज का, हर किस्म का दम करता हूँ। बाबा जी आप हमारे नाज़रीन को क्या सुनाना पसंद करेंगे? और अल्लाह ताला ने हमने सलाह करांगा, मुड़ आका का जिक्र करांगा, मुड़ बाद अहले बैत मौला हुसैन का जिक्र करांगा। यासीन आमीन दे रूप अंदर वेद खुल गए ने अर्रहमान तेरे, सानू दसिया है मतलूब तेरे, महबूब तेरे, जानी जान तेरे, होवे उम्र मुहम्मद दे नाम जेडी, फिर भी खत्म ना हो बयान तेरे। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, नामदीदा इंसानियत के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान मुबारक अली। नाजरीन इस वक्त मेरे साथ मौजूद है एक बुजुर्ग हस्ती बाबा मोहम्मद अमीन। इतनी ज़्यादा उम्र होने के बावजूद बाबा जी एक मजबूत हाफिजा रखते हैं। आपको बाबा जी का तारुफ करवाता हूँ, तो रहिएगा मेरे साथ। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है बाबा जी आपका? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बाबा जी आपकी उम्र कितनी है? तकरीबन 90 साल। आपकी उम्र तकरीबन 90 साल है। क्या बाबा जी इतनी ज्यादा शायरी आपके ज़हन में किस तरह महफूज है? अल्लाह दे फजलो करम नाल ते अहले बैत दे इश्क नाल मैनू अल्लाह ताला ने महफूज रखी शायरी। तो बाबा जी आप सबसे ज्यादा किस शायरी से लगाव रखते हैं? शायरी अहले बैत से लगाव ज्यादा रखता हूँ। तो आप शायरी के अलावा और क्या कुछ करते हैं? हम दम कर रहा हूँ। फी सबीलिल्लाह करते हैं दम। फी सबीलिल्लाह किस किस चीज का आप दम करते हैं? कैंसर का, कैंटिए चोले का, शुगर का, फालिज का, हर किस्म का दम करता हूँ। बाबा जी आप हमारे नाज़रीन को क्या सुनाना पसंद करेंगे? और अल्लाह ताला ने हमने सलाह करांगा, मुड़ आका का जिक्र करांगा, मुड़ बाद अहले बैत मौला हुसैन का जिक्र करांगा। यासीन आमीन दे रूप अंदर वेद खुल गए ने अर्रहमान तेरे, सानू दसिया है मतलूब तेरे, महबूब तेरे, जानी जान तेरे, होवे उम्र मुहम्मद दे नाम जेडी, फिर भी खत्म ना हो बयान तेरे। तू ही कुल जहान दा आसरा है, चरखा बुंदा है नाल कुरान तेरे, फरिश तेरे, कुल अरश तेरे, सारी दुनिया दे बियाबान तेरे, हूरो मलक तेरे, हूरो मलक तेरे, सारे जिन तेरे, ये दुनिया दे सब इंसान तेरे। तू ऐसा रहीम करीम है, तू बेध्यान भी विच ध्यान तेरे। जदों किसी ने कोई मुहिम पाउंदी बंदे बंदे नूं वास्ते पाण तेरे। माशाल्लाह बहुत प्यारी आवाज़ है। इसके अलावा आप मनकबत या कोई ना सुनाना पसंद करेंगे? हाँ करांगे। गल्लां करन ते सोने सौखियां ने, उत्ते अमल कमान कुछ होर जिहा, टाला मूँह थी डाल दे फिर लखा बन के आओ विशान, कुछ होर जिहा, कौल होर जिहा, फिर होर जिहा, लाल होर निभान, कुछ होर जिहा, प्रीत ला के फेर खुआर कर दे, होया अज जहान कुछ होर जिहा, होया अज जहान कुछ होर जिहा, ना वसना है शराम सेती, जाना हो वीरान, कुछ होर जिहा, विच महल मकान भी बड़ी लज्जत पर होना ना मकान, कुछ होर जिहा, शेर मारना कम दलेरियां दा, मोदी नफ्स बजान, कुछ होर जिहा, पर घुंघरू नचदे फिर नहांगे असल यार बनान, कुछ होर जिहा, वो मुल्ला रोज लाहौल आउज़ो पढ़ दे करना रद्द शैतान, कुछ होर जिहा, मोमन मस्जिदा विच अबेश जांदे सजदे सीस कटान, कुछ होर जिहा, सर पैर ते धड़न ते सौखड़ा वो दे दे चरण सरान, कुछ होर जिहा, कुंभे उसनिया बोल दे फिर लखा गोरो लाश उठान, कुछ होर जिहा, मुरसर सब मकबूल दरगाह अंदर मुस्तफा दा शान, कुछ होर जिहा, शहर होर कुजा
کچھ آدم ادا طرز بیان کچھ اور تھا۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، جزاک اللہ واحسن الجزا فی دنیا والآخرہ۔ اس کے علاوہ آپ نے کہا تھا کہ آپ ہمارے ناظرین کو منقبت بھی سنائیں گے، وہ بھی سنا دیں۔ علی علی میں کردہ راسا گلی گلی میں کردہ راسا جیب مصیبت بھاری آوے میں کلمہ حسنہ پڑھدا راسا کربل میں 64 جے آوے میں سینے سے تے دردہ راسا عاشق میں حسین دا راضی اونا پیچھے مردہ راسا۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ امام علی مقام کی شان میں بھی ہمیں کچھ چند اشعار سنا دیں۔ قرآن رامان دا رامان حسین دا، قرآن رامان دا رامان حسین دا، قرآن رامان دا رامان حسین دا، لکشائے کربلا بدرو حنین دا، مشکل شاہ سب دا والی کونین دا، مولا کل جہان دا نانا حسین دا، کعبے دے واسطے ہے کعبہ کربل حسین دا، سجدہ مقام سجدہ بچانا حسین دا، سجدہ مقام سجدہ بچانا حسین دا، راضی عبد و ثنا مصطفیٰ کرے اے پر بکرا مقام سنان نیزہ پہ قرآن سنانا حسین کا۔ ماشاءاللہ جزاک اللہ، ماشاءاللہ۔ جی ناظرین، آپ نے دیکھا اور بابا جی کی منقبت سنی۔ اسی ویڈیو کے ساتھ آپ نے میزبان مبارک علی کو دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔